So, yes mga kasimanwa, live kita yung makaroon no, sa bagay, kusiin nga nerong bagay mismo ni Sir Johnny Dayang no, kung siin nga ni Maugin na barilda, itaray karon nga wa pa makilanan nga suspect mga kasimanwa. Aga kung aton no nga balikan rong natabo kabi mga pasado alas 8:30, alas 8:30 ita pang orason siguro no, kagabi haya si Sir Johnny nga rahay pungko aga nagapamantaw nga ni ita TV sa sugod ita anak nga panimagay partikular sa may sala na mga kasimanwa kat gulpi yamang nga binaril imaw ita ray karon nga ginasugid nga mga nakasakay sa motorsiklo. So waray karon no nga bagay hay hanugod gidara aga dagan matangani ginaagyan matara ita tawo karsada mataiyarasan da karang nga guwa aga may anda karang nga main gate aga may anda karang nga gate pagadi kara sa pihak aga suno sa mga nakakita no haya nakamotor rong aray karon nga suspect no nga suspect nga nag-agi nga ni aga sa dugang pagid nga information hay agahon patangani kuno kahapon mga alas 9 hay may nagaano ta iya may parang may nadudahan yut asanda karang nga mga ray karang nga daywa ka persona nga nakasuksok it bonnet nga nagabubalik-balik iya karon sa lugar nga ni kagabi ita no hindi tayo naton wata naton nga ni mahuna-huna arong ray karon nga tabo kay Sir Johnny Dayang aga si Sir Johnny Dayang nga ni nga mga kasimanwa haya imo gid nga ni rahaya kilaga sikat or kilaga nga journalist iya kara sa probinsya ita Aklan. 89 years old jud nga ni si Sir Johnny Dayang nga aga wa tangani nalisdan yu tangani ra magbaktas no mga kasimanwa maguyaw tara nakrangagawas aga ginakabuligan yu tangani mo ra may mga kaibahan man imo iya karon sa ana nga panimagay kaya hindi utangani mo ra ka hagos no ka bilhot manabi haya sa kagugangon yun man ngani. Gindaga pa imora sa ospital mga kasimanwa matapos nga ni imora nga mabaril anak kara nga aporo nagdaga ka na sa ospital pero pag abot ito karahay dead on arrival man siya Sir Johnny Dayang nga mga kasimanwa. Si Sir Dayang nga rahay kilaga abiraya bilang chairman emeritus ita Publishers Association of the Philippines aga datik tangani ra mga kasimanwa nga OIC mayor itatong karang banwa ita Kalibo sa kapanahunan patangani ni Cory Aquino so nagserbisyo tangani mora sa aton karang banwa ita Kalibo sa kapanahunan ni Cory Aquino mga kasimanwa. Aton nga daliyang aton karang mantawon kung magapit kita kung pwede hawa man it mga sirado tangani pertahan makaron nga oras harano mga kasimanwa may mga patangani may mga patak itaray karon nga dugo no sa hindi naton pag ipakita sa aton karang Facebook live arong ray karon nga mga patak dugo kaya para hindi man kita ma-violation no aga sirado tangani makaron nga pang orason no ray karon nga bagay pero sa sugod haya bukas pa rong iwag I don't know kung may tao pa sa sugod pero mga nagabantay iya mata siguro aga sa ibabaw binana kara ite karon nga panimagay mga kasimanwahay may mga naga-star no nag-star itarare harang may madyan nag-board may nag-star iya sa ray karon nga ibabaw it anak nga panimagay aga arata nga ni makita naton nga kita ko tangani iya nuro nga ray karon nga
patak ita dugo maghalin sa sugod ita ray karon nga bagay ni Sir Johnny Dayang mga kasimanwa. Aga sa makaron hay padayon paghapon no nga ginaimbestigahan it aton kara nga mga kapulisan rong right angani nga wa pa na nanda masayuran kung aling gid man baga rong rason sa pagpamaril sa ray karon nga kilaga nga journalist iya kara sa probinsya Itaklan. Aga kagabi nga nino matapos rong ray karon nga insidente mga kasimanwa hay kat nag-imbestigar yun do aton karang nga mga kapulisan iya nga ni karon sa area hay may nakita sanda nga ray karon nga 3 kabala o nga 3 ka ray karon nga bala no iya kara sa guwa it anak karang panimagay sa may karsada baga mga kasimanwa. Baitanay. Direktamente iya sa mismo area sa yes, katropang dyan. Direktamente iya sa ating karang area with katropang larirugan. Dahil man sa katropang Medyo magagko matangan no magagko tarong ray karang bagay sa umana sa likod o man sa gilid ray karang nga bagay mga kasimanwa hay ano raw may mga star may mga board man ay karon sa likod ray karon nga panimagay kagabi itangani kata natabo rong ray karon nga insidente hay una mata pupahuway ro iba kara ka mga tawo sa andamat ang mga kwarto no nga ni suno sa mga nakakita hay duyon nga ni no may umagi ta nga nakamotor nga ra nakabonet sanda nakamotor royon tanga ginbaril tarong ray karon nga kilaga nga journalist iya kara sa probinsya Itaklan mga kasimanwa. So nagpagawaon man nga ni ita pagpahayag ro iba ka mga mga personalidad nga nagakilala gid nga ni saray karon nga kay Sir Johnny nga ra mga kasimanwa. Sa umana sa mga sa mga uwa nakasayod abimana sa mga ulihin nakabalita sa ray karon nga natabo hay natabo rong ray karon nga insidente mga alas 8:30 no or pasado mga alas 9 di karon mga pang-orason mga kasimanwa iya karon sa may Villa Salvacion iya karon sa barangay Andagaw sa Banwa Ita Kalibo kung sa siin nga ni rong ray karon nga 89 anyos nga biktima nga si Sir Johnny Dayang hay samtang pamantaw sa anak karon nga TV aga nakapungko nga ni sa anak karon nga rocking chair no mga kasimanwa aga nagapamantaw nga ni at TV karon sa may anda nga sala hay gulpi nga mangraya nga ginbaril itaray karon nga mga nakasakay sa motorsiklo nga mga suspect nga nakabonet ang anera mga kasimanwa aga kagabi iabi kataray karon nga natabo bago pa man natabo rong ray karon nga insidente hay bukas tarong anda karon nga gate no bukas man na doon na nga gate syempre kung makita man na binaton no mga kasimanwa arong ray karon nga anda nga dingding ako makita naton tagday karang anda nga sa may dingding ara. Syempre kung iya ka bimanan no mga kasimanwa ato na bimanan nga no. O kung iya ka nagapamantaw kay bukas ro anda karang pertahan. Bukas ro anda karang pertahan iya karon sa sugod
Kung iya ka abimana, makita mo gada imaw nga nagapupungko ag nagapamantaw abimana sa nakara nga TV kasi di kara nga side abiranda kara nga TV no. Haya kung di kara kagid magatindog kasi manwa, haya makita mo gid imaw nga una nagapungko sa nakara nga bangkuan ag posible nga di kara ta kaya di kara bigin di kara abino ginasugid nga di kara nakit-an no nga ray karon nga tatlo ka ray karon nga bala nga ni nga ra mga kasimanwa shell itaray karon nga bala ang ani ko nga di kara ikaw magapesto igo gida ikaw kita kagiding aga sentro kagiding kung di kara abimana nagatindog rong ray karon nga mga suspect kaya di karon gid abi no di karon saray karon nga aton nga ra nga ginatindugan ikaron gid mismo arong raya karon nga ginapungkuanen ni Sir Johnny Dayang nga ra nga ni tatlo ka bala itaray karon nga baril no ngaro nga na recover itaton karon nga mga kapulisan sanda nga pag check manabiya karon sa area kagabi ag bukas gid abi ron nga pertahan nga ron kagabi mga kasimanwa kata natabo arong raya karon nga insidente. May naman karon nga mga kaibahan una karon sa suod kagabi pero doon tangani no di man nato nabimasayran hay kung may mga ginaobra mataro nga nakarang mga kaibahan ag di karon yun nga ni no nakitaan yun nga ni nanda nga igo tangani it baril arong ray karon nga biktima nga si Sir Johnny hay insigida man raya nga gindaga it ana karon nga apo no nagpakilaga nga apo nana sa ospital ag ruyon tangani mga kasimanwa haya pag abot sa aton karang nga ospital sa provincial hospital haya wa uta maabuti pa or di kaya nang dead on arrival ta sa aton karang nga provincial hospital arong ray karon nga si Sir Johnny Dayang nga mga kasimanwa. Aga sa uman no si Sir si Sir Johnny Dayang nga mga kasimanwa haya kilaga gida abi imawra bilang chairman emeritus Publishers Association of the Philippines Incorporated or incorporation or PAPI nga na ginatawag nga ra aga dati tangani mo nga OIC mayor Banwa Kalibo sa kapanahunan patakato ni Cory Aquino no mabuhay-buhay kaya 89 years old jud abi mo makaron no mga kasimanwa aga sa June kung tama ro akon karang nabuong information sa June haya maga 90 yun si Sir Johnny Dayang nga mga kasimanwa. Imaw man da nga ni no rong Manila Bulletin sambato man imawra sa publisher ita Manila Bulletin nga ni gida mo kilaga gida imawra nga sangka journalist iya kara sa probinsya Aklan mga kasimanwa. So waruraya karang nga balita no bukod nga mang raiya kara nagakalat no sa aton karang nga probinsya Aklan kundi sa iba pagid nga mga lugar kung sa siin kilaga ag nagpartisipar man si Sir Johnny Dayang nga mga kasimanwa. Abo-abo manabi imawra no nga mga ginatinan abimana ginagtunan agin partisiparan nga mga events sa mga journalist nga ra mga kasimanwa pero bukod imawra nahabo naton nga media abimana nga para sa abimana kamon nga mga reporter anchor imawra haya journalist or writer no si Sir Johnny Dayang nga ra mga kasimanwa. So kung makita natin no hararong area sa karsada gid ra anda karang panimagay no may paliko pa nga iya sa unahan no aga wa pa kita nakasayon no may CCTV gid man baga iya kara sa area
Kung aton nga ni nga makita medyo uwa gida ita CCTV. Ano? Pero sa aton karang nga mga kapulisan no haya anda karang gid nga padayon para anda karang pag-imbestigar kaya magagko gid abiraray karang nga balita mga kasimanway. Haya sangka ano gid abi sangka journalist rong ray karang nga ginbaril patay iya kara sa Banwa it Kalibo haya kan sa probinsya it Aklan. So sa makaron haya sige das paghapon rong aray karon nga pag-imbestigar no it aton karang kapulisan saray karon nga naguntad nga shooting incident iya karon sa maya Villa Salvacion Barangay Andagaw iya kara sa Banwa ita Kalibo. So magapatigayon man do aton karang Aklan na Police Provincial Office ita presscon aga aton nga abangan pagidro dugang updates no kung alin gid bagaro mga karon nga mga dugang information nga nabuo it aton karang nga mga katapo it kapulisan sa anda karang nga mga ginhiwat man nga investigasyon iya karon sa lugar ag kung may unaon baga nga mga person of interest aga kung may unaon man gid baga sandang information yon kung alin gid man rong ginrasunan or ginhalinan saray karon nga natabo nga insidente mga kasimanwa aga kabay pa nga rong ray karon nga natabo nga insidente hay indi gid no ray karon nga magkonekta bimana saray karon nga pagabuton nga eleksyon mga kasimanwa kaya grabe gid ka init rong ray karon nga pagabuton nga eleksyon makaron nga dag-on 2025 mga kasimanwa. So panumdum lang sa tanan naton nga mga kasimanwa nga magdahan na gid kita permi kung siin kita mag-agto kaya rong mga disgrasya haya hindi man naton no masayran kung hinunog gida matabo mga kasimanwa. So sa makaron raya ro aton nga maitao nga maihatod nga balitaan maghalin iya kara sa aton nga area of responsibility. Sa kay patrol with Kasimanwang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagasong pagpanerbisyo publiko with Kasimanwang Criselda Saligumba. Ako man si Kasimanwang Jeneline Ganot Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko palangga ko.